তাই সাহায্য মিডিয়া বন্ধুরগ্ন হামবাই ত্রিপুরা রাজ্য অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলनि যে সমস্ত ইন্সপেক্টরেটनि आन्डाराव स्कुल माने स्कुलाव मैक्सिमाम इन्सपेक्टरेटनि आन्डारावनो सिंगल टीचार हंगै दंबायखा आबो बेलाय बेलायखौ वानामाय सिंसा अक सानानै थांगा हंखाय पुइलाचिनि दलाई जिल्लानि ककनो फायो दलाई जिल्लाव जों जे आम्बासा इन्सपेक्टरेट गंगानगर चिनी डुम्बुरनगर बा गंडापिसा आईएएस लंगट्राई भेली सामुनु এই যে एंटायर दलाइनि इन्सपेक्टरनि आन्डाराव जे स्कुल दंबायमानि विशेष करे लंगट्राई भेली एवं गंडापिसा तो सिनियर बिसिबो दंग जागा शुधु जूनियर बिसिया एक एकटा स्कुलाव जेखाने टीचार एवं स्टूडेंट रेशियो दंना नांगमानि एज पार जेटा एनसीईआरटी नि गाइडलाइन 40:1 बा 30 स्टेट नि गाइडलाइन दङ 30:1 ओ जागा सुजाकनुक मानि मते कुनुफानो मेनटेन इंडिया आबुनि पेसने आं वनसगो एज ए टीयूकेस नि मेम्बार ngै बा डिविजन नि ngै जे যদি এডিসি কর্তৃপক্ষ আবনো ঠিক ভাবে ইনিশিয়েটিভ নাহায়া হকে অদূর ভবিষ্যৎ চিনি এই এন্টায়ার एरिया एडिसि एरिया टीचारनि शर्टेज ताइब हामिया नै फायसिनाय एवं ताबुक जरा जेता नुबुइ दं माने चिनिया बर्तमान जेता आं आम्बासाव दं माने आम्बासा एरिया आम्बासा इन्सपेक्टर 93 स्कुल बिसिङो फायनाय जे 2025 नि 31 अक्टोबर नि बिसिङो ताइ 26-27 जन रिटायर थानो नाय दङ इनके ई जे रिटायर थांमोन पासापासि न रिक्रुटमेंट जेहेतु करिबा ओ स्कुल ऑफ द सिंगल थांग सावनाय ताबु प्रेजेंटली आम्बासाव कयेकटा स्कुल सिंगल दङ आबो कुनु ना कुनु भाबे जों इन्सपेक्टरेट लेभेल न काबारे सिनान भाबे जेखानो 2 जन 3 जन दंथानि आरो न जों मैनेज खालायमा दंखा इनके गंगानगरनि क्षेत्रे इनकैनो आबो सम्भव नि आं थांगा गंगानगराव टोटाल 37 टा स्कुल बिसिं ताबो 18 टा स्कुल सिंगल नुजागि दं एवं लंगट्राई भेली सेम लंगट्राई भेली बाबाहिनो मैक्सिमाम सिनियर बिसि स्कुल আছে 2 জন আর টিচার प्राइमरी एवं अपार प्राइमरी दुईटा नतुई जदि न 2 জন टीचार बाय कभारेज थाइना हके ता कोनो भाबे अब क्वालिटी एडुकेशन को छलाय जों जतनो क्वालिटी रिनानि बागै किन्तु क्वालिटी बाहायके माननायाव कायसे चिनि सुं कासै दं कारण जेखनो टीचार फोरोंनाय से गुरै हिंके जेखनो ताबु न्यू एडुकेशन पॉलिसी जेटा सामानि कक्ति हिंके और साथायख्लायो अबो जे स्टूडेंट सेंट्री माने चाइल्ड सेंट्री एडुकेशन नि पॉलिसी न जों व्यवहार फाय आबनो फोरोंना थांगा हिंके स्टूडेंट ऑफ जेटा नाय दंमानि बब्बो ब्रांच थाङै फरायनाय आबनो जों मा फोरोंनाय किन्तु चिनि टीचार से ओ जागा अबहाय जुदि संखा करेंनि दं हांके बाहाय जों पॉलिसी न सक्सेस फाय माने चिनि एडुकेशन क्वालिटी जेटा क्वालिटी जाचाय खायना दंमानि आबो मबाया जेटा जों चिनि पंक्चुअलिटी रंगै तन्ना से जों ताबो कष्ट आरेक दिके डिजिटल सिस्टेम थाङै विभिन्न ऑफिशियलनि ताबो जेबाबे सामुहमु डेली जों विभिन्न रिपोर्ट माखायो मिड डे मिल नि रिपोर्ट माखायो चिनि ई अटेंडेंस नि रिपोर्ट माखायो स्टूडेंट नि ई अटेंडेंस नि रिपोर्ट माखायो इनका आबो देखायनाय ब टीचिंग दिनाय एकजन टीचार ब कयटा सामु खायसिनाय आबहाय एकटा अवस्थाव जों बाजाय दं जों सारा त्रिपुराव शिक्षा सारा तो कुनु किछु जों आगो थांलिया इन फ्यूचराव जों जुदि गाहामखै रोङै थानांखे देशनि सार्थे राज्यनि सार्थे एवं जातिनि सार्थे जुदि जों सिनानि रोंनानै थांखांगे मोनसे फैलानो जों एडुकेशन नांगौ ओ एडुकेशननि इनफ्रास्ट्राक्चाराव जुदि न अबहायखे जों उइक नै दंखांखे असो दुर्बल नै दंखांखे जों बाहायखे जोंनि जाति एवं दफा एवं राज्य देश गाहामनि सिनाय आबनो बेला चिनि वाना बे चिनि आबनो एडिसि कर्तृपक्ष तथा राज्य सरकारनोब इनि इलेक्ट्रनिक मीडिया नि बिसिंते आबनो आहाबन थाइनामो जों इमिडिएटली चिनि ई प्रॉब्लम रंनो सल्व थाइना बागै इनिशिएटिभ नानामथुन नि आंगै जों जे चिनि एमां न फुङै थानाय जों जे भारतवर्ष न 2047 थाङै आत्मनिर्भर रोंनायनि जेते जों साख्लाय दंमानि सालाय दंमानि चिनि आबो अदुराङै थानाय आबोनि बागै इमिडिएट न टीचर ट्रेनिंग सेंटर फाइनांथन चिनि दलाई जिल्ला बकायसांथन जोंबा टीयूकेस नि पक्ष থেকে आबोनो नायो जे
যেখানে কোয়ালিটি রিনা থাকবে বিনি ট্রেনিং নি দরকার দङ যেখানে তাবো সর্বশিক্ষাनि ক্ষেত্রে जोंनोबो दङ সর্বশিক্ষা টিচারাव से 2002 থেকে টিল 2025 তাবো জরা রেগুলাইজিংया जोंनि ডিসি কর্তৃপক্ষनो চিন্তিউকেস আম্বাসাদ ডিভিশন পক্ষ থেকে जोंआवबो আহ্বান খাইনাय যদি প্রজেক্টनि बिसिङै दंफानो बरनो प्रपार ट्रेनिंग दिया কোনো রেগুলাইজেশন খাইনানি যদি ইনিশিয়েটিভ না হাকানকে হয়তো ও প্রজেক্টनि बिसिङै এখনো বরং নিউলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি খাইনায়া কোনো রেগুলাইজ খাইমান খাকে আবাইকে বচুন আশা খাयो এডুকেশন কোয়ালিটি সা চিমানাই দি আর ম্যাক্সিমাম স্কুল তাবো কন্ট্রাক্ট বেসিস টিচার মাংসে ও স্কুল ন তৈলাই তৈলাই যাও ওকে এই অবস্থাও जों যদি টোটাল কে রিক্রুটমেন্ট মুং খাইমিয়া হকে চিনি এডিসিলে যেভাবে তাবুক দংমানি রিমোট এরিয়া যেভাবে নেগলিজেন্সি মুক্তাগি দংমানি আবন কন্টিনিউয়াসলি जों नुबुय थानाय हिनै চিনি বিশ্বাস আবনি বাগै ন বারে বার এডিসি কর্তৃপক্ষনো অবনি তৈয়া করে চিনি শিক্ষা দপ্তরনি এম এডুকেশন সারনব মিডিয়াनि बिसिंथि অনুরোধ খাইনাম মুসুङावबो যাতে ইমিডিয়েটলি ইনিশিয়েটিভ না হানাंगौ এই বিষয়টারও বিশেষ খাই আচ্ছা নর আম্বাসা ডিভিশন বা আম্বাসা কংগ্রেস ফুংশন আম্বাসাও মানে আম্বাসা আইএস নি আন্ডারতা মানে বব স্কুল আমতি সিঙ্গেল টাইপ মাস্টার চলে তো আবো মেনশন দেখাই মানে কিসা আবো যদি আনখানে তাবো তথ্যলে রিমে আং তংখা ফিয়াবা কিছুদিন পরে আং দিলাই তবে রিসেন্ট আবো হাই সিঙ্গেল নানি সম্ভাবনা বেশি নুকাবো দङ বিশেষ খাই আম্বাসা আইএস আবো হাই 4-5টা স্কুল দङ যেমন খাসটিলা এরপরে আমরা চিনি নকুলপাড়া এরপরে রানিয়াটো রিসেন্ট ক্লোজ খাইনা বাইদংখা পেটুয়াসরা ক্লোজ খাইনা বাইদংখা আপনি রিজন তো তাবুক অর যত ডিটেইলস সাইমালিয়া ফিয়াবা বুসকাংলো তাইবো আবহাই কবাংমা সিঙ্গেল টিচার নানি বাগै না সিং দङ মাহাইন দङ কারণ ও স্কুলनि টিচার রিটায়ার থাंसिनाय এবং সাফিসিয়েন্ট যেটা ছিল আপনার কাভারেজ সিনেন বাগै চিনি ইন্সপেক্টর কোনো স্টাফ করিনি দংখা এবং ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট থেকে রিসেন্ট তাইসা বয়স ইনজাক টিচার আইএং হইতে বড় তাইসা ট্রান্সফার ফেলে যেমনি 6 মাস 8 মাস বিসিম তাইসা বড় থাंलाय ফিখা ও দিক দিয়াব তাবো তাইবো স্টাফ তরিক তরিক চিনি 30% থাङै